ay ida alla antina fare mo gonchuko agolli nyanguntondo adigan konintondo a comportement su no ondo sella ajogo ngollundo abaren kam magollu ina suko di sella wadi kurna ma kana honko wannabi hinundi kebe ga kharane khakkam nabi ga ayanu benu kharna khakkam fonno konga aga jikunu benu kona kada aga downu benu dabarni aga ka tongono nanta kana mogonu benu nyaga ka kabana ho sui ay wa ya garin tuan kabane kenga aga ka kunya garu kabarna ho qasata Allah subhanahu wa ta'ala annabi jimma ma hoto kono de hati ya garuna su mo on kona kenya ciki ya garen gara Aisha tirindi aga annabi tirindi Aisha wa ta'unu atalla da ya gulu tongo konga inna Allah la yastahi min al-haq ikiran tirindi ya annabi ladan kutiya ina yankani kammo annabi ti anjin mutu andan daga annan fadare mutu annan yanki ada yanki mo ke kurada annan yanki manga kura angana duguta yanki nga annan leppa mutu nan nata kolollo leppa ke annan du senon ditan nabi khe parakul yagare ke ma ke ha ina atina nata kolollo leppa nga na du senon ditan akile bangari ina la kolollo leppa ina minna susana tiket nampate mu manju sata iba yagare ma fare ndi karam koy Aisha wata ko Aisha daga yagare ke kitel laga parce que Allah rakiya ko niga ati hore ngani bakkan no kebe le bakero no anna sono dan na tuwaya anyang kinan kuram paten chono nyame yanke timme kanne le panguto anna no to kolol lay ati hore ngani bakkan no kebe anna le bakero no na ne tuwaya na susana quran ati anna bina rakiya parce que adanya da karam mundi kunga adanya da karam mundi ka gumunga aywa Allah subhanahu wa ta'ala dina hu khenta dina angana ho so nen konti hure kana ho ngui wa ga ndana ngado me kana daga haqiqa tali gore nyani anken tatu anta haranga anta tirindini anta tiringana ando me ken ango kala me ken ko angana kara kahira ko me ken do sankinta ko me ken ni ambure nyan dele la gara Allah subhanahu wa ta'ala ti annabi nyemme nyakunda ere annabi ga ho nyana kama ka kura dunu do kompondi kada kara sellanga de na inna allaha kana latifan khabira Allah nyanne ma mo te tunke khabira inga ne nyana ingi tenga ho dambe sui innal muslimina wal muslimat tampille jama kamane ngiri gana ere na koy nan ti gondo ya garen chuambana Allah ga no bugu meri no ko be aga no be khere ti ya garunga ya garuga ya holi kenga igo ta kentidi na no wutu na lemmen chugonde na lemmen choroga ya gare ya holi kuyi sigiranu ya hu haqqendi ya gare haqqenga no be igo aga da sigiranu be no nyai gonda igo ga bane haqqeni kunga bati wundi igo do ya gare shumbana Allah mbatulli wari ya garul linansuhu ma faren ka ko men go tina annabi dan alayhi salatu wassalam igo ndo daraja njusu daga iyana kenya na iyana jihadu nyana diga me suga na ko dara damire entengene igu nyai bo ku ya garuga Allah da hinu tamiriti ay nga benda kutirni ndu jabe qur'ana di qari suratul ahzab na jikunu tamiko jikku goro tammi Allah mbatti goro tammi igo ndo ya garen juambani di nanti na famu igo ndo ya garen juga bano ku tammi di bane Allah mbatte pisirenda baraji kiten kutten cuwa kundunga junubu nyangi engka kutten cuwa kundunga igo ndo ya garen juambani Allah gare kebe haram ada haramu igo kamma ada haramu ya gare kamma ya gare wagana wa kere neti hinui nanyi gon takundi igo kawa kere neti hinui nanyi ya gare takundi besum maka kitu huti di kapalle mangkalle atanda islami igo ngari ado islami ya garu na wal mu'minina wal mu'minat ado tongondi nta igo benu ka tongondi ti Allah igo benu ka tongondi ti ya garu benu ka tongondi ti Allah mu'mini igo ndo mu'mini ya garu wal qanitina wal qanitat ati battana igu ndo battana ya garu benu ga Allah batta igu benu ga Allah batta wasadiqina wasadiqat ati tongondi nta igu ado tongondi nta ya garu wasabirina wasabirat sadiqina ku benu igu benu ga tongun kono kana di tongun ta ya garu ado tongun ta igu kembeti mu'mina ko ngade tonkonge igu benu ga tongun kono ado ya garu benu ga tongun kono na wasabirina wasabirat munyana igu ndo munyana ya garu igu benu go munyini ya garu benu go munyini wal qasina wal qasiyat Allah subhanahu wa ta'ala ti ado Allah kanna ne wal khushu'u kenni Allah mbatte ndo du maka yankai nan do maka yankam pakatin cu surtout Allah batte no al khushu' igu benu go kanna layti du maka yankai nga
yagaru benu ga kannalla iti duma yang kay ngai iti dundera kono ita kawani bi والمتصدقين والمتصدقات ado igu sarakindano ado yagari sarakindano igu nugar sarakam bagandini Allah saraka bega bakati Allah yani ada Allah gada saraka bagandi bongo be ko annabi gada saraka bagandi mo be ko sharia gada saraka nu benu ko do ku saraka nu ku hede na ti sunna gumu wadu ti kunda hari saraka ngaw anga garna amma saraka bononde mo gusere ide kaku saraka haram untuk ku amanya adi da saraka bononde Allah iman ton sarakin anda wari jamon tamira kahinia al mutasaddiqu kennigo ya mufrad ajamun mutasaddiqina yagaru benu go sadaqindini igu benu go sadaqindini o kuga sadaqanu benu bagandini gati o haramun ton ne kumpara mun ton nyani sadaqam poga be o kuga tidi sadaqa hilla kapenya ne musyriku munon kuye serenya gatanna sadaqa subagandi andan ke khibare bo anna ho gulle sadaqi anna ho binne sadaqi anna yonkinte sadaqi gamma anna gamma kurusi surtu ina illa mo ko nanda morondumbe ho gulle huse tammise tannagato nyege anna jiganke do gunduganke sadaqi sadaqa nyugo anna nyege kulle nyege mbinne ke suwa sadaqa nundi seli nyelu gari kullu kiri kullu kingi nyindaru na bagi meleke hodo segala daga daga sabunde kingi nyindare kharam ko nyanda ko nida ku he ko ti sadaqa no ide kuni munon kuyunya hilla kapin kunya no ko asul musyrikawo modi nungo sadaqa su ko nanda asuni hilla kapin asuni jinnan kuyu kumbe ti sadaqa ide o ko ay ko hurun sadaqa no kabe bagane kun ka hedi sadaqa no hurun sadaqa no hedu kallenga na battende nanti mude sengete battende am monde allo be su kitendi walla kada nyamude nga kana tahundi kana fatiha kanda kamma de ke fatiha so den kara mali ke fatiha anga di so ni konda kadua ima fatiha mu ay modu mbute mamure ko ga hankana de awagara garenya ni fatiha ke wutu ndendi garenya fatiha ayru nyari menta qur'ana ni sabul mahari wal qur'an al azim al fatiha ayru nyari ani kai kundan ke fatiha wuti mako bidam gume ke anda ke joppa ke madalla gagri kehe do nginta nyana tike o ku kuri ke wallahi harisa imman ci undia anya mede fatiha alla mbatte he duwa ngehe bidia nyani akabande nyani kuhe ken kana ille wutti sadaka kare kamma ko tabane sadaka bitonci ke sadaka ko yen sadaka tannaga te sadaka sine sadaka sadaka suga baka kunda su haramu denya kuhe tado kuide Allah garatu wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat kuhe sadaka inde anyim men sadaka indi anga sadaka bagan nam purenda mangkalang karawang kamman nan duada annan sadaka indada anga gode be sadaka nada utanna kini miskina yego anga illu be nu sadaka nada utanna kini miskina nyogo ya ma hariti nda sadaka impurunda anke Allah hajun nanke nganne ke as-sadaqatu ala niyatil mutasaddiq hari kunjana kan uga na ko li fokana silabe nu nyagri li ina yoriya ka kuntini tilaqe maka kinya kunga alla di annabi ni mundi farul li ti hada mare munga hikkabanto be nyana tongo ga fe liko ka kunna ka semben ko yikadde bundo ka kanu do ka kabila no ngada ka misidu ti kunto munum maka koni nalla gaja yinyi nyen kam makam mure ti alla khallen maka koni qorna hakkale kita ko tanyo ko idam mele kay de kan kinallai ma ga kunya galli yori kunta sadu ho maka bagude ka yori ni ya kana ka fatiyan khara tashiko ta nyiru kembere keta barakero khara barakero igando mushrika ko nyahay kunyi gandu anyi gene wari hobe ga yarum maka soro kompol lakenga duwa marokin inayo kibane wutu khana ka nandaga ka soro kompol lakenga gandu ngaba barakel li gadi haja shirk ke kabante nyani ibi qarangano khana ke da barni kana ji soron nam maka ko haram do nyani ayya tayyib ina ho to koti ka nya ma gumen na ka hu nya ka men urenya na imagai ora nga iganai manci iganai lu ko jurumu gilli la da gumen ngani goro anti su goro ana honno to kwa kono kumpo nutu serebe ga nya ka men nga ko takkandi ana yutu ni haraga nani buccuna ani ka hu nya ka men ure hayken uta kundanya kuso haramu to nyani me garanga no ko andi sabati ni garambale nombe kono li ni fatiya wutu kono li ni awa gara yukibana wutu gara yukibana kini yaro gara howdu parce que gara ka nga duwul lo ke be barake na kenya ina yukibana wutu duma kasoro kombe nga ina raka haka kallu
kagara duwa wullo hobedi ina bane wutu ke ngana dege soro kompe nyigande awa ke ga kinyo soro kompe ngata ho ga soro kompe dia sudah baraka kita i munu batanu khallenya digi haju shirk kuwe di sara kan mide ku kabantonya ni i haramun tonya ni baraji ntidi karangano beru ba hankeni di ona wara islami hanke yedige islami ta hankene gare di islami na tongunya ko ni soro ngani gare be di agana bange anga tubi ni katalla ya karamanan kitunya kibakadi katanke ngam gojanga kende nan cigiran koy dan cemben koy anga ya wunu gelle duna di yere ana daga ya gang khaburande ana daga ya walla jondi duna sunaka ko hedi tomu ide la alla ganati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati ko ganyi sadaqin dinina faren bak sallallahu alaihi wasallam so kaso gilla suda wa mayina ko annabi honnan cirahu sinen kasun tamedo hillo aga honnan cirahu be nyana sun kason de anta me nyana sinen kutten wari sado sedo jibril wagge me ko tasu ana kuini ho fangenga wurnu mo be me ana sarakini saraka bagande ko na annabi bakka annabi do kolli tahuti kari saraka wona fatiha kanda kam kon cara gindi na sahaba no baga kan cara kalli fare mi sida nda gotini awa qur'ana do tamarin kilo lidide ara ona duda salle gona fatiha udada wondo wada abada ido tamarin kilo le ina jonga tamarin kombo ina jongi be gana giri anna anga ho yanna wutu anna kambanya me iro punja manum paydo silama hunga daga no ko kuma ga yere dan kuanya na misidu angana gilere bane miside sadaka sahura nyana no awa genya ni gelli faren pakati sadaka sahura nyana miside ndi angana ari ando tamare nya gari ando selinge nya gari ando jaga jade nyimme gari faranjuri wajage muma o ku ga nyimi side kebedi jage muma na khrusi na denge furu ngana jore ina meleke na Allah so ni sadaka nunga sakano ko anyamai salle ngana be serebe ha dunga kana kinya kana iga serebe gara wutu ga ha dunga nya kalleni serenda tini gara wona fatiha wutu sadaka bagandana kunni garonya ibe gara sadaka ta Allah wangan ni soronga gari ni kali sindo ambulo kun takundi awa gelli fare mbire nga kundunya fare alayhi salatu wasalam manu di haba hadisen di kenya habenda kamu bagandari wara sadaka bagandiran iga salli nan duguta are men chale de misire kiade horono hore mundo kurun kinya du miside di an kay men ni kenya an kenya me bane warni miside di lemmen tadanga honen tadanga an ganta no kota be nyame alla nan tin nan kure kiyai ko anfusakum wa ahlikum nar akendi haba suwan chale de miside di habenda sadaka dum bagandi aken kaga gira gari sadaka utira kei ada habe ke sadaka kangu be agari utu habe ngada humbenu sadaka ya habe ngadi warama kakandi ati ai ike sadaka do ko ike be bagandi tanke ngade lemme miskinen galle kinga kidene lemme ndi utu lemme madunge koy lemme nda dinam babu nan kota ika ati lemme nan daga tiya atiya bata adire meida me futu ike nya farenga kata de nyani adi habare ka kidi farenga do sadaka biya kata de nyani ai dinan ni kenya fi ben dare kada ga ya kenya muru dundera hunta di konko mori endan ado lemme ire ka me kinya farenga parenti habe ndangani ati lakama nawaita anyame anda nganni anan cara kam baganda an kallen nan nganni ke anyame gelli nganni sire kana baraje nganda nganni sire ga hanga manya ati Allah ya anyame sadakan na sadaka baganda nan nganni kam farenti habenda an ken dan cara kan nganni bane an kallen nan nganni ke Allah nan tukuna kenyi anyame ati lemme ndangara ku benu utanya hon kana di sadakan jahon de rebe ga dikit ko badanya kallen andi nganni kam anyame so kuma ga irega he sadakan ni kayo na jurumuno Allah kenga fakati no jumanu nga sasa na nyine kati karto awan cige baka ga telebe so rebe gana giri anga hakke be anna utanda na fatiyam pinta di hondu anda di awa kenya ni gelli fare mbiranda ko ku hay kubenu nyana gare nyani ken hari benda hoda kari ji wali fatiyam murna an ken danda kina an kan ngar na make muwai ada sara kari ji misiden dita me an ken ngado mu la fatiyam pinna jabadi kari ji wad go murna kai kari ji wali fatiyam murna kai tay bu gelle hara ken ngada ken kwanta taye wari aswa silabe no kula kuntu hari hobe ganta sallini hari hobe gam misidin challa non kontrunga problem ga nanya hatandi arni tay sara nga misiden nyani walla hayinda no modi no ni kunade inari ti misiden danya me hakun ni golli alla kallen kama igara riti misiden nyani igara riti islami no nyakite ni islam ko gara sadaka ko mo hobe kada nyakundunga hari gana ga nyamari esike kunya na ga nyamari ndano kanya mari ndana ni alla do farenya igana sadaka beri di tanya kada nyakundu
ikunga da mogo ko kundun takawa Allah ti hari kalla na ngana ikalla aga na washi beko awashi ke ganta gemme khara gurja wa man khafa min musi janafa kalla na ngana ti kana kana nya kundo aga na mogo be ko anta gemme kamane te kana kemburja kana nya normali serenda mali no ina to ngum nyi men to na kundo nya ni kenta gemme Allah ga jamonta miri kana ere ati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat yaghru benu go sadaqindini igu benu go sadaqindini sadaqa be angara baganditi Allah muri ngani de ananya mama kan kuti ama khere khere qatima koni ala nyirama koni afaso koni kusu gari sadaqa ngabana tanya na kemma dallo na fareng mengalalle magu o ina ta ko me kamade wori tuwanu no duna muranu tuwanu kunya na raga sasa anganari anna tikenya kutu tikke Allah Qur'an anda kenya ngandi duna do harmare mum manya to ikulli ni islam ko ke Qur'an do hadise ko be no ga gemmi duna daga muriye ngai na wutu kudo anna medese ngari kudo anna tije dirgi terenga anna tikkenya kutu ke tikken tamba juge hodi dogo toronga angara anna tikkenya kutu angara ga no so gadi service la kanna tikkenya kutu ken tikkeni angari kudo anna lo nampa jum balli mania mannanga li ke aran salima atirinde kudo anna lo killen nan kina anna lo anna daga information an mo on kodi anna tikenya kutu ke tikki Allah anda ke an Qur'an ya ayyuhalladhina amanu idza najaytumur rasula faqaddimu bayna yaday najwaakum as-sadaqa na Allah anda ke an Qur'an ibe gana mulana farenga rimenga lenga humu farenga no genyani hare lemana bucina ngarari wa rasulum paju wangade Allahu akbar ana giri rabatenga mampa junga ino ko be annam mo gonko ake amadu gorondi amta serero sere bakamedi kabanenga mulana keli kembagai awadu hombaga nden nan tuna haramare mun ati be gana mula do fare na mengari keta tikembu ando holli nanna sawdi rasulum paju wangade nyakam mo anna dinare sawdi anna men kalle sawdi ngana tikembu birabe taibu killenga magando fare na mengal nadaga na kenga ndam maga ampa junnan to kono ayenga yang kafaren tuma sallallahu alaihi wasallam limpa juanga wona mengar kella keso ora haramare men ta homba gande mulla e koy menu ye oda wutuna so to aruma ko ben tuana be gani prasinda bari ana Allah kan premena holla kella ina tikella angana re anna khwa tuana hana hayinda non kada tikella ana tambilla tuana naranam mo ngona garo be gama hani ko nan nan taye ku o ko andi utuni nya ho muri killenga alla di syarianta wa nabi alayhi salatu wassalam ku do alla hiye antuma honne ngiralo kono inta khiman da ti tin taye jalliyo gana wutu annabi dangi hallo gana ro wutu no nganna duna dum ko ro ina wutu na ro tuwa na sabu tuwa no kamma qaida kita do annabi sallallahu alaihi wasallam ma da haramun dari de no wadi kada no diga mu ko illa ti hari go tike be ga kutti haramun dari amma mu sereide ko da girranya ko nanda ayang ka qur'ana di Allah nda yang kande qur'ana annabi ti tirinda serem magari to na me wari kundunga na tirndi kundunga gwansa anna horo kesindi kenke si annabi dai gana anakene miskino do fokaru ay men da ko de bana igana e wa kesi ge me ho mara di ali bana ge be aba ani anda horadi aha juga kinya nabiya na horadi na litirindi de jangan Allah na seri angirindi no ada yang kandi illa seri angirindi saiba Allah subhanahu wa ta'ala ti sadaqinda sadaqi bakkano Allah gati lemme sar maremme gana kara hinu benangi to kampaloti hinu sikiani hillo ke suanyi mena kunda barni tunada seri to kunda barni nanda akati sadaqatun jari anyi mena da barni tunada o ko tele sadaqa bagandi amati igar sadaqa be bagandi nampalle de fare magengo de anyi mega da sadaqa be bagandi ambiran ta hundi sadaqa ke haranga karana hango kitai abraje mo da ke dankar halle sadaqa tuwagu be tuwagu sirega ni dinan tuwagu ni o bire mo ko tuwagu sireni gemme tuwagu sireni marandi mo ko tuwagu sireni alhamdulillah anyanda kiri ken tuwagu ga masanki na hango nyana tay batiye ngo nyana tay an wa tuwagu an abaraje ke to Allah an kar halle na to ma kuti amma nabi gari lembe ngati aw waladun salihu yad'u lahu duwa nganyam ko nabi da duwa nyaw atimma lencire dina gume aga duwa ngima di habada allahumma ighfirli warhamni wali walidaya warhamhuma kama rabbayani saghira kemba so anna gumbo sadaki modi dunga tindu amba bada kento ho jorno ndang gumbo guma ko yang gumbo mono ko fu baraje ndari
modi non duwa numéro fo nyakatu anda delle na bumbon kini ati ndo am baba hurenda jakancane kini ati ndo am baba hurenda fu kubenda duwa kamo hilli huren choro kamo hilli hidayah modi no nyahoni ken kun khana ken khalisi haramun te kahuma mai baade ngana samte modi no khana mi menu kaga gaja ken khalisi haramun te kam ko lo kuma ken dina tude ken dina kuma ken dina ken tulew gello ko duam ko no mbaga no hinnante na huren choro nyai kabun kada kabasa dun nari ta uti modi no mi ga nyilla ka kunduran kunu kan duwa hurena il faut ina akwa hidayah igati ho da hidayah modi dunya na ken mutuna kahuma mai karu wala na time njanganya de gidani kamono kati modi no hidayah ujune modi no hidayah modi no kagara du ta keta ngada game kanu ko sodo kenga ho ujune ho kamu karagi modi le bebe gama seda kada ho inta kandu kuma seda ya manyino khalisi haramun de nyani mani duwa una ka kumma ka iga ko bona kai serena ho ko bono kebe gamma ka duwa mani na kama ka na duwa hurenga ne man kita da iga ken ko bona kai haram khalisi ho ga khalisi ni kada haramun de nyani an kai mebe ga khalisi kin ko yi cindu ada andi daga nanti ho yi maka iga na hanan hurenga wori nasigi urun ko me wuru hanan nyanga kadanga tay kiana khaidan tan kama angara ke khalisi be angara rono ko be Allah wantir na angara an khalisi godo bane suro no ko be nan tinda ke kini modi no nyin fulane ga karampa baga kara ina fatiya utada ana qabran ne wonira Allah watini konda konanda nanti qabran nyanga kata kura wane woni Allah nuhi nyanga kata ntima ga neman ntima awajibi tenno ya silami nyaga de hureke on duwada ka kulli silami mbaden kanda duwa ngada makuru kumunga na hatwa karangano kaga na butu nan konkombori ti wajinda no ti kanda dina mono ne kayani kanda dina ke bononi na gare curani karangano iya na gare ke surani ni me hakke gabe gabe ndura gabe mutu na tawu tu ambale no karambale no tunkalle mu kama ini jiba no paga asu ho haramun de manni kharalle mu ngata wutu danda sirebe lu gara ke ngari ga sarari nan koradi hari to ko be ganti ke maka ke ta kaga ni modi nsoko de nyango ko dan ke de ari jakata la kan ke ga ngata dame hidayah no ngana bugo khani ta kanne me khalla do kudang kuddo be barakin to kisi ko kunto imew hidayah mbi o kudang ke de be to imme ngana ko yono de tini ke khani maniya alhamdulillah Allah gati sadaka yere ana do dinan sadaka nyai de ibu be no ko sadakin dini ya garu be no ko sadakin ni farenga do be ko sadakan di as-sadaqatu tudfi'ul khati'a ango sadaka mbagani ti Allah murenga awanjunu bunyi benkarniya as-sadaqatu burhan sadaka ni sadaka bagandana daddan kana undeni riwayatan ati sadaka bagandana alwaho sirebe dro kishqinte nyanga angana sadaka mbagani taswa da yurwe angana sadaka mbagani taswa na yurwe kon nan cirani ke la garunga madro ke galli nam fumu nan jurumi aga fu hini dan ka khutungane yango nta sadaka bagandi ni anaina siqanga maganda chere bo sadaka ni ko anyimme ana sadaka bagandi ambiran ta gondi kenda ko ini nandang na sadaka bagandi am purenda am babada amma da anya kenda sadaka indada ke ka maka siregiri sadaka ini anyimme na utanna kini miskino anna utanna kini fuqarunga ngani amma da anga nam baba hurenda anga ni ka kabilan cilami huren cuda anga da haqqi sunga ni kamane ngabara jenki nyani na bisort amba kada sadaka na bureke be sadaka na burusen nanya anda nyati Allah murenya kudo Allah na hinnya Allah wanken tu kana baraje nga gelli huru kube anga da sadaka da ido sadaka raga ido sadaka baraje gan kaw anani ibre silama kundi nan kara tauhidin kamma agara ni daga takawa ay Allah wanken baraje anya me ngara kene miskino be do iga da duna hadai anke ngani silami ay sirema tan na hurus ho sadaka mpurunda kempe de Allah wanken baraje nay huru kuda gan kawa iwa baraje kita ida ganta ka Allah wa barajen kinange na famma Allah gado sadaka bayire ibu benu go sadaka indini ya garu benu go sadaka indini wakka hini tambille jamanga wasaimina wasaima ado ya garin chuma non do ibu suma no ibu benu go sumuno ado ya garu benu go sumuno sume incire nyen na farlan chumu kunni wajibi nya koson kasoge kundu ado kafaran chumu ado tekken chumu kunni wajibi suwande tanda kunni kendangi empalle sume kutte ho hoga sume kenni nahilanya ko ta khere to benu gadi banan kabu na sine mbita tammu ashura nati kenda ashura yawma arafa kenni banan kabu
sinen bita kabu sinen kasu hananga nasigi anna iriga bita tamunyi la karana furte sumanai pare alayhi salatu wasalam ada kenya dabari khanate ati alla gana waga koya ina sage kabundo tamunju sumo ina ka utu kabunga ina do tamunju kemre keta gana linganda anna tamu ke bane sumo aho sire kurasi nganga kabunju ma do tamu manna tamunju mu kabunga nam biri tamundo tamundo bane wori fare ngana tai alla danya kenci ne maka kenyi birene afati kengo na dangi sunnan cume ngano kasusu bito siki ibe kana katada wajibi hetan kam kanna nyana ti alla anda wasini dai yallango nyana soronda tunan tanga bito siki sumu nantam bito dadulle no dakunga kapu sungka songana karana tuji biti situ sawali kesutu sawali imamu na maliki barati ima dalile warai kato munda ma ama wariya aragobe bati ma wari daga mu watanga maliki madu situ sawali parce que hadisi kendo ndo be gara yami wari walla gara hadis nu be wari ama confiance ya nanti fare ndigam na ka haqiqata nabi sunna nabi do tummi anga nabi don tummi sumu sine ni kamo sikki tandume urwa sun kaso ke kundu alla na golli siren tu kadati tammoy kaso ke ana tu kaso tammi kaso ko hille be ga to tandume urwa ni anga na ko tabane sumu alla nan tu ka bido tam bido ko tummi ne kay ko tabane anan tuga bito tam kasu ko hilli tandume urwan angara bito kutum misumu kamane na sine ke kasum killi kutte anda sum kason cumo kasun tam mitu bang anda bito tum misumu ana tandume ko tan tuga angara subuti alle du ko yehe wasiyehe ka ko mabito tum misumu ikuta bito tum misumu no inta kenya na awa ambara jenni kenya anyame nanna nyana ti allah am pukutan ngallam batendam pisrenga na tenenge ado al khamisa kuga ni koyen no ngollu ni sumu anni nyanati alla mure nyayri ma wajabal anga ni da bare alla ambaraji ni tay ay menni tenenge ndo al khamisa gollu nyante le koy allah subhanahu wa ta'ala farinda kiyam tenenge sido gollu na daga al khamisa suidi ngata ati wa mulla inda daga ni gollun koy tenenge ani subundai talada inda daga ni gollun koy ani subundai kinciga ngana kiye sira hunga yeleme nara kanu hilli salli farin tunna nyanati wori kinciga wa shikki sira hunga yelemeta ati kammu mpolla kemu nyine iwa mulla ho hana be ga segeni dal na golli sire nyai golli sire be ga mulla kenni ni salli ni ila allah subhanahu wa ta'ala tire was-saimina sumanan khoro ay gummanun da ya gari manu annabi ka gume wa ga dawara allah subhanahu wa ta'ala da malaki alli ti katai karama ati ya nyaka ke sagan wori sumana khore nyani sumana khore nyani allah battana nyani allah kannana nyani awaka hini kencu andan ke yakini sumana khore nyani na hilan sumana khore nyani ada annabi nyamari ana saganda da sagandi ato aya kunga awaka hinar janna ya ida allah di sumana ibu ado sumana ya garu wal hafizina furujahum ado ibu benugi kane nu tangana wal hafizat ado ya garu kahanna nu benugi kane tangana bakka jeni Allah kasira allah ri jama tamundi timmande ati ibu benugi allah hinko no hinko ngabe zakirat ado ya garu benugi allah hinko no hinko ngabe ama jate kai ama mo kai al zikrun ka kai fi amma karaga ide nantarna ke kona kamo sikido tamudo siko tanyero do kamo nyeri tanyero do nyeru ibe kana irdu garanto be no killi gumum maka kumpe allah fare alayhi salatu wassalam agar zikir no be no kini allah subhanallah inna alhamdulillah inna khafar gesumuri du'a no be ga sabati nangiri annabiya anyame killi gumun do krishin killi gumun do awun di irdu no kunni garenya yo nalla hin ko gaboy kam majjaden tay haqqati durantai ko ta kare nte jumal la kasara hutron challem palle o ko duwa ina duwa subam palle ina duwa soho palle kinta duwa ngasalli hanai inta duwa ngala kasare kara ke udukan dina islam ko dina yetike kesuni sufi kan killenya ya golle ni ke i wajikiru nyana jumal la kasara palle nan karu me ina jikiru nya hutron challem palle ina ran kullem bambana yama kenda bari na tawna jikiru na bari ina da bari fajiri challem palle salli hana soho palle kana serbanen duwa subam palle serbanen duwa ka huturo salli ana la kasara huturo ay duwa ngenda konda ke takandi ne ke suni bidiyan killenya kuhe di faren killei selama konda ka kille ti kuy kunda di allah subhanahu wa ta'ala wa dhakirina allah kathira wa dhakirat wala dhikrullah akbar allah in ko ngenya qorasui igo nga faren ta dangani la tazalu lisanaka ratiba bi dhikrillah anne ne maka fama allah in ko kawaye na nyai allah kan jinna maka kawati allah in ko ngeni
أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما Allah da mako gemundan do srondi de nyang idangani yampai jurbo kafariye ado tuga de ngakem kore gani na وما كان لمؤمن ولا مؤمنة amanya mu'mini go dangani anta tele mu'mini yakareda إذا قضى الله ورسوله أمرا jelli Allah di Allah gana kiti fobe nantanya afare nda nyamarunya nantanya أن يكون لهم الخيرة sugande na kusaille nyani kunda من أمرهم imme hindiari de Allahu akbar mu'minin toronga Allah di ba ati sere sugani mu'minin yi go gananga ya gare gananga anyi me vie privée anyi me bana bi sugande tan odanga ya nabi awla bil mu'minina min anfusihim jalle anga ni mu'minin ya Allah ho nanga ba yoko anna do annabi abatte nga ba wa sugande tanda anga Allah mbatu be nyano anyi me ga mo be nyana haran kandi anna burendi an kompendi anya kundi alle mundi wajibi sugande tanda nabi gati mo be anna nyana kundi sugande suntanda ampo hetan nyimme ho ho ntamma hango tini nyimme agalle ni allinginda wallinda utu seretana inda utu karatana la ke sababu julun ni mani annabi alayhi salatu wassalam agara zaid aga ya gare murru zaida ada zainab murad zainab ni annabi bayire men quraish gan kenya annabi bayire men abayiru kunyeri annabi alayhi salatu wa afa banuku tammo ni sorotam ison kasa afa ba abdullah bayinu habanu ku gida nyagaru soro nyeri na zainabu ni abayire nyamenya fare ngara tirindinde nyanga da batte kude ina muru zaida yakare ke imme da simma adi gida nyuga abdullah ibn jash hinjo ngaru ida simma fare nyimme ima problem radi agari bange nanta na muru zaida da zaid kome hokkomo horon tenyen kome anyi koma kunyadi aga hore haramare mun katini na kelle bua da desa difference intano komedo hore na koma hudo hora hudo kwa khibare yeri kala dinan do alla bange ar jannan da jahannaban do batien do kuten tugade koma hudo hora kuntan nanke ni tagenye keni mabe nya keni gaulo nya sakke nya ni kome nya ni hore nya ni ke dalla ba ida agara muru igara tunanta na muru no koma horon te kiara adi gida ni go ke bara Abdullah bin Jahsh adu Zainab bint Jahsh Allah da ay nyang kan mu'minu nyana kaiba Abdullah bin Jahsh mu'minu nyana Zainab mu'minu nyana ba awa igo mu'minu nyaga nanga ya gare mu'minu nyaga nanga sugande tanda nyimme hinda nyimme khibare an sugande tandu di ampo hetandu yi sugande tamma annabi ya ganati wa hobe da barni am pindi finga nyana kundu kenya cikanga daga kufaharunga ikunga ho gabe kono haraga nanyi serega nta wa kunyo gono dambeni kata annabi annabi qussa annabi ang daga kay lawli no kuma ken ho gabe ko na di hinu nyogo no to anu madu ngi serenta kunda meni kata nanti annabi garati wanya kenga wajibi anna wara anaye serenta ke dambeni kata annabi na kagel landani annabi nta kenya na anya kenga magafaren nati iwai nyakenga anna wara anaye taibu ikunga simani haya nabi haqqenya qoronini mekena nabi rakatundenya kenda sugande nda sirema kampindi wari wandi yaqin te ken kahini yagari parabun tonye kenna harami soron kutum maqsur tu annabi nati wasire yaqin mangara ken ngarana ya taibu kebbi Allah subhanahu wa ta'ala ada ayen yang kandi nautu ken ada tanancu annabi digamen do abbati yenda sunnangari sugande tanan tanda kadde bendi kamisi dendi angkar Allah ngandang karle monda nyakundan talibonda madrasa sugande tamma ko Allah gati mo ko be fare gati mo ko be sugande suntan kenna suwa suntan dangan an wajibi an na regile na gemu dalla kallenga na regile na gemu do fare kallenga ganya Allah an ko mo burumman kinya na Allah ide ati antanya na mu'mine de igum mada ya garim mada Allah gana kiti fobe nantanya Allah kiti zaidi anai zaidi waya kini anta to kaya kuma ayakum jeni wi melina wara aga na wara ga hanna annabi nyime Allah wanya mar nan na gari wori senna jibril ina ko annabi da zaidi gara ya ki Allah warina khibaren kono da je mambala ko ke ya gare ngaddu hutu danga ya gare magayam pasanga aran tabbi dinya pare ngana negose senna jibril ko na rati ke ya budda dumene Allah gara hobera ko zaidi na ya gini haqqati ya kenna Allah to agunya kem pakati gananya me zaidi wa walla
zaidi gana wara ake ya gare lagar nan yayi anya na yayi ake hammin da nabi daga yo Allah subhanahu wa ta'ala da ayin yang kandi sugande inta sereda de mu'mininu kai me bireyen no ondi amba nan kallunda amba nan cugande nga himbe nu kamma kenni gelli Allah sugande nga mariya de gelli annabi nyimmen cugande nga mariya de ku nganari banan ke cugande mono na umanya asilla wa rasulullah serebe Allah kutana Allah gati anya mo gobe an kenti kenta gemman ke nga ambara andalla sogi de anda faren cogi idi faren kallen nikiya ango hinnan toron kotono nanya mo gotana di angkara faren cogi de serebe ga kenya na antoro ngallani ken kaman canki de sanki bangande kamene ser sugal na soki daga farin cokini sankinta khore asankinta hunga khureen kamma yalli tu ambali nundo dinan tanga nunganta tu dinan tu anungu kunga tu nanti sankinta khore nyana ngan canki bangande ni serebe galla soki naga farin cokini nan daga do yimmeli ngondo daga kille do jamane ndo kiri sun killo do karam mo killo anjang kunte nyani de anjang kunta un kawa khore wa ijtahu lillahi ayyama wa ali Zainabu Zaidi da yaki na yakoke yakare ke wadu hutunai ama kai ke dambe nam basai ikeni horenya quraishi ganke nyania annabi bayre menyania ana dungo no iko ke yakoi yakare titru gome anga tanga daga yakare nyaku nga hadis nga ya yakaru benu anga takawani yaki awakka hinai nanti yakare su titrin gampunga nga iko makaya yakare su titrin gampunga makaya anga yaki anda bini ade ngatapi ayare ngolingan da mo kondam besu ati tirin nandangi ndanga maka kenyar anga na yak yang monya da ko men ando badan di minna anga mammo kon tanyo kinyi mena to kay zaidi soriya ita anda zaidi butundi zaidi nari jaga serin sa kundan nabi nanti yakare keina walla annabi nati la kita nyakinga yakare ta warne ana sihada nan jihada ma zaidi hakalenga tawo ado butu hakabe gari kembutu hakana baga maka kembri Allah subhanahu wa ta'ala da ayi yang kanda tan nabiyen ci mar rasulu anke rasulu gatidi lillahi ayyama wa ali wa an'amta alayhi anti serenda ngani kengani zaidiya abane ani faren sahabanu mumandi Allah gada to kolli to qur'an kenya Allah sahaba so to ko mari qur'an na ati Allah ne manda kama bil islam Allah rakanda nanya islami ngana dinan kine kyani ne man pogore anke annabi ga ne manda kama anda horo na bugo kuma woni na amsiki alayka jawdu anga tinanya kentigiti yo kanalla ide sere su garni mo kon konan kada Allah nyagare be garni mo kon konanda iki nanda kiya nyania kundu ani dan naka amya gani habe anya gani kali handi habe yang ka habe anya ga kankara bane nga yagare be gatelli mo kon konanda igo be gatelli mo kon konanda idi yakken naka yakken manyanta ko diga mum bayangi ko na dangani anya kentigiti anki to kanki nawre anki nananki nai andi mo kesuko yakare ke gal logo be nyane aga du hungonde be nyana kamma afaren na tada anya kenci giti de duna gana hogu yakare kammu ke do nyen na kan kallen na nyakenya anna kanu Allah yanda yakare nyakiti Allah kallenya faren da ko sallallahu alaihi wasallama ati yakaru ku kadi wutu ikane no daga kada ti Allah to konya kakanu ken Allah kamma Allah soki de kan kanai yakaru pakken anati zaida kan walla yanna yakare kenci giti anda wututi Allah to kondo Allah haqqenya na ya ya daga dennanda ana jeje daga ana waji ana kurase ana sage daga na wato fi nafsika ma wa mubdi andro ngalladi anta hi ho gondini o kamane ta tongu ho gondini de ati annabi am pay ke kono jeedi da haqqati be nanta na yare ke tigiti amma kawara Allah da ho konanda anga ho gondini du de anta mulla sherega tu wari kedani Allah da sayna jibril riti na to agullani annabi to agullani yakare ke jeedi warina wara ami danta ko nanga yakhi anke annabi an wayakhi wanya nan nyakke forse ke hu mu faren kamma ori ado khonno kubenu gamei al hudiyanu ahlul kitab munafiqinu kunga ide sana junjumu tu dabate keni annabi nyimme nyai hajun to be yakari nyaku gahe serbe kinanda karana yakhi serbe kinanda warana yakhi yakari manime serenta yakari pakkentu har gum mananda yakari tanawara wa yakhi munafiqinu do ahlul kitab eno kunga ina ke junjiga sabatene do halle kunga namu gunanda dire men kaya khenyari wari zaidi ni maka arab benye golle nafumu annabi anke annabi ba fugundi nan yonki kedi mallahu mubade Allah garni hobe waro qurainga fatasannas wari anga kan nasro ngai maka dagati muhammadu di meremme
المتبني كما نعم مولانا كيدا بنا حكم المتبني وندرمه كلا تاني نالم يلي هرا أنا توان كان دي تاني نالم ada yagare yagi agana yagare ke orang kella wa yagi agana karana توان yagi dambe nda kana kaw anya nda nyagal meita fa Allah subhanahu wa ta'ala kenya sangallen ko sono yere anga hukundi nan sondo mendi Allah gari ni kibe bangadi وترسل anga kan nasro ngai maga tadire menya kenya والله حق تقسى an kawa seren nan kan wallahi de nan da ngari nyangene duna dun kono maga dagi illo tam men jobe nga kuna su to kono tikai ko daga ninte an ngari nyangene a honda ide ka ngari nyang a honda ide ka maga da bari anji ga kan ne maga ba anya da ire asangalle nan kosi surga be wa mullai kullan ta sangalle ko sono anken tuana na da bari anken kilise ambe ya gani ya ga maga ngalo anya anna killen kini soro wara makka Allah daga wutu annabi nyimme nyimme du ban kenya halle tabanni anyi maka ini re muku swamban nangke aya kunnan kallu garunya Allah ntiya kini hari ndakarani to hari ndiwa kama nenga mulla na kiya sangalle koso ada bonon di halle na kono da kadi giriti fa banu to konga serenta tanya na serere mai anyi kebe gama buga mina aslabikum haraga ya garum paramun to nyiri gana atia ada hare nyi gunyaku alladhina min aslabikum no ngama ke pai atille nyi gube no gabbu ka fallan qotun kenni anyi mai mere jugo ngada ya gare be ya aga karana to walla gada wara anke mbabiran tra kenya kanyi mere nyi gonga heti hobe anyi me anke ndo serebe go sake habe ando serebe go habe anyame ambaba bi mana anyi mere me anja ge habe le nyi gol nya gari nyaginte ando igo be ga habe kenga da ya gare be yagina wara kamane Allah da kuwa ko ba ati amena aslabikum qafal laqatu anyi me mere nyi go kenya gari nyaginte haraga da tamal laga dina wara anke len da kenya ni dunakano Allah subhanahu wa ta'ala akanga kan nasro koy magambon na sabate serenan kawakkan Allah bane nalla ko sen krosi anna magara haramen da ka bandendi anga junubu kitanga yang kata kita na فلما قضى زيد منها وترى anda wali zaidu abane alli sahabat tanasu to ma ko Qur'an adi ti brambe zaidu hajunga timme kada ere timme nyani tugande hede timme zaidu hajun timme zaidu rawara bane ay danta hunna nyame ay wa farenga ya gidi kada da zaidi ya ga da zaidi ya nya kun do farenga zaidi kebe kada wara aga jainabu yakini Allah kada hingra branga ada zainabu ada zaidi ya girinde nan tan daga na akhiri daga na ku zainabu da tiwa mullana ya amma sare ta nafe igo kebe kada ko da nya kindai na كي لا يكون على المؤمنين حرج Allah subhanahu wa ta'ala ti anya nyimmenne kiyayo o ma ti yari konto wanga la o da nya ligi ngedo siqena maganya mu'minin kam maketa في أزواج أدعيائهم ito ko khirin tarre muku ya gari nyakin ton digara lile magun chiti le muku benui niri ka hitinundi niri la dandi an tuinan daire meni kenna ko inan titto ko kan jani kenga khire mufe kungana ya garu benu ya giga karani to ko منهن وترى iga karani to ko walli gadi wara I hajunga timme bakya iddan ta huna nyame gurja idda do walle idda ganyi gorono kebe baka gorondi habe agani to gorandi habe agani agada haba un kita tay mo sudi nani ya fabe de gada sara kempe kenyi wara waya gini de ligiyen tadi sekian tadi كان أمر الله مفعولا Allah nyamarin na honya nguntenya Allah nyamarunya na Allah kana nyamarunya ti hobe kempi nyana sere makasiga kane de angana siga kane anyang gangkatene ade anna ya bugel liduna qiyaman na ya buduna sunaga Allah gati kebe nyaka mena wanyana anken na barai ujune seren raka da bari anga barai dingra kebe nanken to na marenga kamma yebo jalli sembe gandi ado daga do titiri angana giri bakkan ngani koda be kamanen nanta honni membere ke kutenni ita hari inu jarna ngaharan ka be anga banga ji balla kebe ana da bari anga ni de bu ma ko nyi menyanga ina de bu menga no ko ni keta ke kada mo ko ini mo ko anya me anta hara kalai ana nyanga ni sikantan dia anta dugania kamane la haram pillatu nambire ke kutten to wangano inta hara sarna alle munnawdu anki sumarun nawdu deben nawdu qabilan nawdu kundan nawdu alla nyamrun nyangenia wa kana amrullahi maf'ula alla nyamariye kenni hinya munte nyana tagi hose kun taken ما كان على النبي من حرج amanya nabi nyemmen kam magal ligi ngel siqiyai فيما فرض الله kondi alla gada farilla wa kam alla gada
farla yere bi man Allah gada nyamari ti hobe Allah gana nabi nyamari nan tan hobe nya gana nya junubun tayre wayre junju adire menya kenya gi ida nafiqun daron di ida bagandi ahli kitab ya ida korose mei ita ko dingiro ni masallallahu iga sombata ne ko da kenya ko ti annabi nyimme hajun tay ya garunya ku gahe di junubun dan nabi nyimme ngade Allah gana tan hobe nya agatanya ay junubun tay de ahar bare mena du korose de kay junubun ngenga ba ay junubun tinganya be Allah ndi nyamara iba ini to kombonon ba junta ni anda ambaraji Allah ko mo siraw Allah killen ni kenya kun siyamundi kubenu ga dangi ku kana nabi nyum ndo faru ko masru benu ga tokki dia Allah la dan ni kenya akillen ni kenya Allah ga nati hobe nyanyi dalagi ndanga di junubutan wa kana amrullahi qadaran Allah hinya hora kutun tenya yala nyirante kamane ngara nyamarun kini hoyi hakke ngai lanyira ngai aken centenni awanya naga orang tabartina kane alladhina yuballighuna risalatillah ati kenne ni soro samanto wadangi di kundunya kumenu galla faranna on kinyande de gelle nabi nyum do fara samanto iwakkanna Allah imaga nyamarun so intakkanna take ho hoy Allah nyamarun dum karanden di ganta Allah la yakhshawna ahadan komita kanna sire Allah nyamarun kallen koy Allah ga nyamani nanti hobe ngoni anyangi anta kan nata ga hoina kenya de anta kan nata ga hoina kembo de awaset ya Allah yi kurosin dan Allah kurosin de ngado serenga bane Allah jatira gande ngado batte maka kanu sere kanu annam maga Allah akuta kebe anga nyana debe ke sunti ya harabun te nyani gare nyani agulle nganda Allah da nyamari kenya ne anya inan to ko di dan jakia ida junuba baganga idan darjanya tallan setundi kamane nganduana anda angka manya barunya dapat Allah gang kurosi ni bani hada mare min ni simme Allah kurosi de ngadi ngaba ken nang kabaggara ko ngenga nang kabaggara nyamunde nang kaballa kutenga anang ngara Allah mbatte nang ngara tongunga waranga to Allah jatira ge ngara mbatte Allah gas jatira gana danga bani ken mo se maka Muhammad aba halimir rijal kembira Allah rina sangalle on koso ati Muhammadu manya serebane suhabai kai gundi gon tano kembe gatini ke habane annabi ken tano wari Allah da wari jagal lemmu ku nyeriye le nyagarun nakati ado le nyugo sikki le nyagaru ku nakati do le nyugum pilli yagarin pana kianda kun cara dangane Khadijatul Kubra radhiyallahu anha na'am kembere le nyugo nyerundi ke kenni Mariyatul Qibti anda ken cara tumbari yagare kusu le nyugo kusu fati tukunna ko yagaru ku inakati iho hogadi yaki nallen care ki menu sufati igara lemme su sarai di sukara ho mabire ma Fatima tabane Fatima Zahra radhiyallahu anha an kenche faringa ho haratre mo Fatima talli faringa nam kuta inetti farenda kanu ire mundi kha haratre mo ngana ngari ni ngati ni farenya alaihi salatu wassalam wa akenya ndalle mun to ayam nda faren palle ngari ti qasutum annabi fati qasutum me halle hanna fati enya le faren di bakuncu fati akanya lemmu ku gara ho sarai di kismaru isu fati ay maso de to fatima da serebe ga du dambe ni katti annabiya dambin ci fundum mo ko num manime yabo ho be ga bugu faren ken dango tino ku bugu faren nyadi kenni fatima ta gara lemmu ku benu sara alida na kun qoni faren kismaru nya na re nya gara lemmu nyani ho ga bugu kundi daga kun bugu faren yabo ka folla ko kusiki ho ho ga bagi di anga du dambe jakkan nyige nga sadaka nyige nga harami ku benu maka gwatini shirihi aro haidara wari iswani jamuno hillani iga bugu surbana nukuy ali akenya na haidar atakonya akisma ni gusirenya sagem baba kenya ni gusire haidaru ne arabin kanne ni jarintenya abali gusirenya sagem baba ali ya ali ma haba kenya tokone haidaru hara gadan ken to haidaru ay gusira kunyen cigi iga ke tokorai nan di jarinte ali aga bange sagem ga bange ti aliya aga ngari tanni adi haba to konca ata dangani haidaru Abu Talib ga gari gunne da gara wariyati yanda to ora manati da to ora haidaru atilla ati hada aliyu an kalla mun da haidaru an kalla mun da jarinte haben garan krike be kenya wakili nai sage ke kalle nya jamuma bangana ti haidara anti ali sokode sharif kenni annabi
khima urginta khiman nan urginta ta hojju ashraf al arab wal azam ida haidara kedo sharifu isuni jamu bane ke srebe ga bugu ali di ambugo annabi wori holla ko kube no ga tongondi qabila ken gondi ali holla ke radiyallahu anhu jafar ibn abi talib aqil ibn abi talib abbas ibn abdul muttalib ko holla ko kundu ho ga bugo abbas di ho ga bugo ali di ho ga bugo zafar di ho ga bugo aqil di aqil do zafar do ali kuni abu talib re munya ko islam ko nan ko farenga abatu ne abbas ko islam ko nan ko farenga hamja besu wakento asadullah me kemma funti hoto le nyagari mbane nya halle kenta jade na idan kuwani jakka yega harami ma ke ho to gonya ni shari jamunya ni sharifu jamunya ni haidaru igana du dambe katti farenga ido fare to buguno bane gana ti bugu farenya di ko wari jakka yega harami ho maga harama maga do farenya sallallahu alaihi wasallam ibane nu hede hari gada kobe su horo farenga da kobe su horo ali gada kobe su horo akhili gada kobe su horo abbas dire mun gada kobe su horo kusuru nagati ho gada kobe be horo idire mun di kismaru idi komo horonto asu to ni sharif asu jamunya ni sharif asu jamunya ni haidar anyame kenda serelo ndini ari janna antan de jahannama antan kisini jahannama loy angol lendandi nanya nang kisina kana ido syariah gundo haidara gumbane serena abu talib baga serena abu lahab baga na ida kendan dengene ya janna andang kumana jahannam andi na janan dengene andi na janan kumana ida allah subhanahu wa ta'ala ari sharifu no haidara no ikum bogo bogo ne kesuni allah gana hobe haramu kenyen ho haramu de agana kebe denge kenyen ho daga ndite allah subhanahu wa ta'ala tikammo nah maka Muhammad aba ini rizal andro ngadi igonta no hobe gati ni ke habani Muhammad kenta lakini rasulullah Allah farenya ni ta igo sunta no hamba bagani farenga igu be no gani afa ba kumpa bagani annabi kumpa tele bena bundi masere sara ganta Allah farenya wa khataman nabiyina nabi nyimmun timma do nyani angana saka nabi nyimme tanari faren palle kafiri ulama ahmadu shiyanu jama'i be no ga ulama ahmadu kuka tongo jamane kedi idi dinanu idi misidu idi jumanjallu idi khutbanu me ito ngondi tengwa ti kula muhammadu nanti annabi nyimmenya ifaya dinan kam kahir munya ko gati annabi nyimme faren palle kafir nyana karangana ogu karangana korna dugorosi dinan mutu dinan gumenga kitabe be angana wari tanna ko wanda ka kahirin kitabe ko bona kara anna kafirin diga munya dan anna girina jigini ko anani tuano ngata uni wamba ni watu kafirin nanga amba ko diga mo be no ko ne ga girino ko be ibitu ko ga dina ke to angana girina jigina diga mo be no ko sufi kan diga munya gani shia nun diga munya gani mu'tazila nun diga munya gani na murji'a nun diga mu gani ashaira nun diga mu gani anken nan jeheda ahli sunna wal jamaa anga do faren killenye kundiga mu nta sankini diga mu tanunu be lugal Allah kendi ga wutini kitabu be do yitu ibana Allah subhanahu wa ta'ala ati annabi nyimmun timma do nyani dina gumen pankam pa iga do dina nun tanunu iga do annabi nyimmun tanunu nanti annabi nyimmun nyane kana Allahu bi kulli shay'in alim Allah subhanahu wa ta'ala nya tuwana ngati ho ne dambe ya ayyuhallazina amanu Allah da mu'minun kri to gondi to zikran kasir Allah rago kundu ade udhkurullah dhikran kasira ma haqqika ya majate kai annabi nyimme ngana jate ro hobe jate ngoken hobe gari sallem palle aga kini miskinu muhajiri fuqaru nga angana assalamu alaikum tasbih tanji ke subhanallah tanji ke su alhamdulillah tanji ke su ko Allah akbar tanji ke su ko farenya nda jate ro ke ara jate nya ro ke keni anna ko ke jate anna kamenti man la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir angara jate ngari hotan no benu annabi gadi ko ama jate riyade ana golle mufasangunta hunya koydi yo angana idi annabi diga men ko na kimo ko ndi angana garenji dai sere suga na garenji dai annabi anta qur'an dare sarawi jahannama di annabi gadi jate ko no hutana na golle ke fasangunta ina kenda fadailul a'mali masala ganati sere bendati la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir angana ko kameta anak kami junubu kafaranda anak kami daraja setundanda ngani
anantanga shaytani akota komo tammi khannen poronden baraji anakina keni gollen titiri serebenda ko tanu tammi abarajen ni ka fasangun ta honne ke serebenda ke gollenya ke tampakke fulane ke mureheti nanti gemba ide angana ko kempakke abaraji ngati ke angana kendugule angara nyata hindo angara nyata nu tammi hakken dai bo keni nangan kurase na gollen titiri nda abalerinda abarajen ko yak kama tasbih kebe ko agada tanji kero shikko shikko anta hoka pakenga ay subhanallah ka bana tanji kero shikko alhamdulillah tanji kero shikko allah akbar tanji kero shikko anna kamenti madati la ilaha illallah angana duguta kenga sallem palle subhanallah ko ngi tanabe gallinganda wujine ta gani khempanta kenga me salle ke halle dan ke khempanga kenga annabi ga majatero o garante be gara jatelle angana wutwa umpay golin tay bidiya nyane baraje dar baraje sunday allati kadalla senondo kadalla hinko ngai ama jaterai ama haqqati durallai ama kayfiyarai bidiya gumu kayfiya nyani gallenga jate nyani gallenga haqqati duranya nai dingiran duranya nai mogon duranya nai tomu he akana allah hinko ngabe kana subhanallah hinko ni nellendo soba huwa alladhi yusalli alaykum wa malaikatuhu akenya ni agam makasalle nyana kamma nabi makasallen ni allah subhanahu wa ta'ala makasallen ni aga kamma kenni naganema nagatigande mo siren daga jakindi mo siren ko wari hin ko ngano o hay allah ke ko ndobe o hay zikiru nyani hada zikr na الذكر من معي قران ni zikr na qur'an agara zikiru nyani na tafsiri zikiru nyani fari alayhi salatu wassalam ay menata wana qur'an agara sahaba no kamma haqqatnu ay menati ibn mas'ud giranna qur'ana khara ukam mona terenga haqqatnu sahabanu kuy menu gana menyita kelli sahihul bukhari nga iganai sahabanu gana menyi watni sirban da giranna qur'ana khara na terenga na ko be do sumtu sirbanu khannul limungani abageli ko abu musa al-ash'ari no ubay ibn kab no sayyidul qurra sirbani na giranna qur'ana khara sirbani na giranna ti yogo dangani giranno simman anna giranna iwaju dinan sahaba nun kiyenne ke qur'ana na tafsirin joppa mishilundi na qur'ana tafsir kenda joppa abdullah ibn abbas anyi taunu makkah haram keda ga qur'ana tafsir ubay ibn ka'b anyi taunu fare miside kedi madina ga qur'ana tafsir lagi koy kunda tafsir laga koy fare ma to gul laga ino kutana miside nga hedu da to huntu laga miside ke kada ganta misile ndisu kada wa shikille kada musa brigankahu ay benda yang kana ko ana hadise be ko kana ka kilen to kadi kenga he kana su tay misile ke faren ni misile ke adi qur'ana kharange no nya hadise kharange no nya tafsir no nya serebe no ga sokode bundo kala tundo gullatu nga kana anyonta na ga soro hilliga kadi lenkin kena yang kam madina nari de khore ne na kira faren ma misile ndi ibare be gana kono no agara fadise be ko nagara ay be ko nagara sharia be ko nagara hajar be ko ni ngana daga na kanju ko huma mai na su ko nagara kumbane an ka ban kana daga golli an ka palle banda faren be ni kundu wadi faren ga fadi alayhi salatu wassalam musiba nun gari murti nga fumu dina ngari nan ta wi kharenga mufassir nun ta ko dingira hanan ko sikiyai makka madina kufa na tuana ngumbo sakwa ta hono misile suri aga tafsirin kenne soro hikurumba hede dina ndokke anjode fare nyane mufassir la awwal annabi me ananda ke jopa imi siden ama kile no kutana mi siden kai atwa wunju ti mi siden kai fare nyimme khibare tunya mi siden nya ashabanun li nan ta ho mi siden nya na tafsirin kene buna ba sakaral len ken don to nyane mujahidinu qatada tanu sayyid ibn jubair no kuwa gelli kharallen ko to be no gara tafsir laga annabi sallallahu alaihi wasallam ngana daga tafsirin kitabe su anga ku to ko nyigirati qala mujahid qala ibn jubair qala qatadatu ka kenyi finkitenya na'am kawata ibn abbas rahimahullah daga wagalli akharallen ko to be no gara tafsir laga igayille ne kati tafsir ni qur'an Allah subhanahu wa ta'ala dina keni kundunya ko ga giri annabi ay ken mudan ki tumpille di maga warade ko ga giri Allah farengara ko mo be aga nyamo ko be tiki tiki nga anna Allah batutai makallengal ando serebe kana ke makka marhaba kembre Allah maka sallenni na ga hin ko Allah maka salle
agati yere annabi maka sallera kenga yen kono da o hay jikiru nyai gundu o gana sanki malakiya nu nya haysa so go yorini nan daga makam patahana ke ikam pon fana tenga me o gana duguta iwada gana kamanangi tirindini aga gelle men no gelle nyi ndang ke dengira fulane ndaga wara hadise la garenga ko mo ga tawrno iganke ngalla fingo no ina mani nyaga ninga ikaninga mani ila akhir al hadis kamane ati inna allah yubahi allah wasini malakiyanu ko mo gana menyi dingire ga allah hin kono allah wasini kamum malakiyanu nganati kaya ga ko mo fulana haka ta ko ke dingira fulana ho mi ta hundi ke allah hin ko ngenga ana wasi malakiyanu ngatai keni allah hin ko ngeni naga tiga kamun jamandi naga ko mo siragundo wa kama kan kutusireko malakiyanu kallenni nalla nyaga nyampa kama kana kafari nyaga da naga junubun kafari naga nem keni mu'minun kallenga allah subhanahu wa ta'ala kenya ni tunga be aga ne manden do tigande mo sire nyana kamma malakiyanu kallenni nalla nyaga kadangani kafari nga abaka bagani sankuta ko bitam binne gabendi kata tauhidan na unno robanenga kana bil mu'minina rahim Allah nya hinnan teiti mu'minun ngade Allah hinnan tenga mu'minin nga makaburu mu'minun nga futu kubu nyana iga junubunu benu nyana kamane nga suka farni da wi killing ko ini Allah hinnan tenga yawma yalqawna wassalam ko tabe igal la gemalle ma ko ni ku nyinden di kantanden ni kisi enje he malaki anu nga kisi enje he ngalle kama iga na assalamu alaikum tibutum fadkhuluha malaki anu ga na ronal jannati malaki anu grupu nyali ni ga kamma kali iga gemme iga tini ka kun kisi aga seno lenki wari yonki senne mbani allo nar janna Allah ajalahum ajra karima ati Allah subhanahu wa ta'ala da tugade kina kenga ni tugade podre kenga al janna ya ayuhan nabiy Allah wa nabi nyimmen qilli inna arsalnaka shahidan ato dan kay seda nay mubassiran ado nimisi wasandana ado gongondana wada'iyan ado girindana ila Allah kata Allah yang kirene kata Allah ide ma kirene kata potana oda nyanga kirene kata Allah khanya ti Allah medu ngenya bi idni ti Allah ngenga Allah men da killen kinang wasirajan munira oda nyallam bay ya loronte yang kurenga bangen cuyi sirem ma manke ken kurey koy annabi mera ko alayhi salatu wasallam takitum alal bayda layluha kanaharihi daga to kureng kamma awronda kiyen cumbana layluha kanahariha la yanziqu anha illa halik sere sun danye ngene ke ngatanda kilimi sane tanawara kullen ha terendel ngene gantanga alakini anyang kan nabi killenga banam palaki orang kai sedana nimisi wasandana gongondana anni kirendana kata allai o illa nyana lampanga nanya fitolle anoron te kenoron takalla mubashiral mu'minin ay wanna mu'minun kananya kalindi min Allah fadilan nanti hasangunta ko kore ngidangani hasangunta ko kore Allah imegati hobe kore ni ken kore ni koy mu'minin pasangunta ko kore ni jellianga nan do ko nanti kita mu'mina ko kay nambira kamanan karakama laka fadlun kabir inda Allah nah wala tusil kafirin wal munafiqin ay walla da ke jama gongwa daima de kahirinu munafiqinu serenta ko diga mera kana silamen po gabe trompe dia lenki wada igana qur'ana sehen ko igana annabi nyimmen sehen ko sunnan diga men do qur'ana diga me khigati journal premier mer dam ko journal parale ngay sikanta ken kenke ko ni asambule ni president nyimmen da ko telegale journal parale anyame kahiri serenta kahiri diga mera kana gella kana i president be gani islami ni agada islamin diga me ko marana kore be kaga da ko ananya sagalla diga me ni ada dinan ci henya ko annabi khalle ma kahiri diga mera wala tuti al kafirin ma kafirun diga mera gade ma munafiqun diga mera gade ke dina di sebe ko diga Allah subhanahu wa ta'ala ti ito raketo kono kahirin nan torono ade aw munafiqin nan torono nan ko to kahirin bori kafirin do munafiqin cuni kafirun nya ka munafiqin ka hunten na ga islam agunya di annabi iwada mbatte andi wasallini andi wajihadu nyana andi wa qur'ana karanga andi wagirnan kenne inan torono ade inan toroti toran dambe cuni toran kille dambe su kafirin ga toran dini kafirin kalle ni to ko ni toran dana al kafiruna humuz zalimun fa amma li ada lagadun tora munafiqin do kahirin ya golle ni ken sobbotende makan cefende lagandahu namimahu kinyandinde makan kutuburena sakanga nagarenya tomunga na tomunya garenga kafirin do munafiqin ya golle ni kati annabi
igo tora sutengen dina ngai tora ke tokona Allah yakine annan tuga ello Allah kamma awaseti Allah ituga na sereni wakilen di jiki sakello Allah kamma annan dina to mamta nan Allah rakiya ko annabi nyimmen danga de o kuna suke da batte yalla da togon din don krimo meneno ja'alnaka hitmal mu'mina ha Allah riya kuma ti anda mu'min ya garu nyaki na summa tallaqtumuhunna sage khadi wara min qabl an tamasu sado qabbil lagi memene anda ya gare tamarondi da kidang anda muri habanoi ya gare ndunge woli nundunge age muse hodi itawida ya khutban karakana anyame okuta da tamara gare ida tamalla ya citi anyame anya kenya ni akina nanga ka ando ya gare mame wari de anda makhidi amma meme surto kudan kekie ange nga Afrika Centrali anga Franji anga Kongo anga Spanya anga ma Saudi anga ma Kuwaiti anda ya gare tamallaga kama hari me wari an kusa illa walla amma meme de nanya mame malihin min iddatin iddan ta kadang ngani kunya garu kamma inta idda ta ta'taddunaha kaga kenja tene dibate wari Allah ri iddan ko do dangani gelli kam mundi agar se ya bun pende anari iddanun kutunti mandi suratul talaq na suramu mallita khanne maka ka iddanun koni hobe agar waro kebe gamaro angara kebe meme adanga ba kebe meme ati ka iddam mo dambe su ya garebe anga ma meme amma meme ada warandi mo nunya ko dono ka iddan tan kam ma ya gare anga de ya garebe tamanya raga agati haren garaka kun ka dun koy yaren babani hutru la kenya hutron jalle halle nya kama halle ta kina ti dawra kina kuson kahani imame wari ima khidi kemuru kutte sudi karata mallaga kana kini sereta na loda iddan dai ali da ta ganda ken idda sunta ken yakarin kuso walla yakarin kore anda ta mallaga kama me wari kama meme kama katime angana kengara ali da ta ganda angara wara sasa kundo jalli habanu ngamutu imme kusa sawalle imme gari kusa wutu ina kini yogo yakko taw urun jallo tay anyame idan tay idan pisun tay idan kenni ya garebe di kina ga mewai yo kenya no poti daima o kudunando mo ko kebe gari o mata ka banteni ada ganteni ka ono kile to ko imme wala woro kuda o mati gandin ko ngani hobe nyana howai kayi galle kyan tangan to ko galle ke to ko ga kebe nyana sa so mata ka banteni de wari gara anya ke anda tamallaga anya ke nyani koy anya ke nyani akina nanga kada daga suka kada ga suwarenga anda na yala anda ga sungam bange ka khidi de aga khidi de anya gara ko songar ni sungam bange ange wora na sungka bange ka wora na sungka wora gen girdi ni ka wora na sungka boso minini maguro ine na war nam bange ngora na bange angota kalle ma kono ama harami anya khenya ni solma hi haram unte be gadi kenni jama ke be ganyana wara anya ke ya kendo ya kanu taran walli kumbe tanke nyakui anja ma haraminu he angendo kunna masala anya ke gada an katera lembonna masala aga jama haraminu he ke haram unte nyani oroda ke golle walla haram engaro na dibane ngare wari ida nya garin ko soke kana ra kendo soro ili sikinari do dubatenga mado ya kadam bane nari aha anken kabe gana kinai an ka sere bane hillo wakka hinan kai an gaba ga mene anke indo igu kube nu gani anka palle mage kenya ranke nya garin ko soke hay masala akendo ya garu kube nu gari ya kanu kube nu gari anken karo kunna masala ke hay jeni nya ado ago na gare ke bada gara ka palle matral lemma ajnabiyatu nya ken qide ta telangenda anken do ken baka ke tonken ne mai kana ta kuna masala kana daga lemma ko do me kata hunde aken garanya ke hay masala ika hay daga lemma ko do me wandi wodo wandi gare a harami do yere ya haram suare ke hari yere bani da haram anken ganya ke daga tenga meda me anya ke tunci da rumma daga anken da anken tunci da no kuma daga anya ke da yere ya haram tayyib pavu anya ke ada no ko agana ti ki na buso ke ni amba kabin na nya warin kuso desa lebena igu ngama fa wi da no golle aga wari masalan kembang tini kon anna kinya na duya de aga nan ko kiran kamma angana tampe suwa haynya na langanda le maguni anda ambe atanya ni
kana hu dan da bugu sellan wana akinya na seriya kana kuma mai dubane an ken na kuna ya garen na kuna ya kunna bugu kana kama abada gadi yo harame nga hutini na ladi an woni ni hige sili adaga ka hi haramun to kubenu garo na jellora gi bakkadi jellanya garin kusomba ne garin masalan bangi tayi aganari masalan bangi an kai me bani adaga masalan ngari cerita na igo tanah he hakun daga tenga mel hanya me jellange nyaga tellange ndo wandi go he an ngana daga ndanya garin kusomba ne masalan kabane na khibi kada gantenga mel kera ganta gemme aharamun den wari kubenu gadan kembatte kubenu gadan nyagare kusombatte kunni harami ay meda de sanke nyimme hayjeni ne wari ando akapalle mo kubenu hay kebe ka hayjeni ni igara anke nyimme gare kusoke lembure ke ida hayjeni nanga tawo ay ke gana ware kundu parce que agati memende yere memende kan ali dan na ke wara anda nyagare kusoke kamera kuncukudu kamera kakitu kinne mai an wadda kalle ma kunu dai sakalle ma kunni me warna ya garin kusonga da ho kiri seda ko ngai koy an ga ahkamul ahkam maji malik kan kitabe nyana kitun de honde mo osiri igatini tuhfatul ahkam ati gondo ya garin ngana meso igondo ya garin kidi kompendiro kompen i khidi ida garin palla katta igo ngairo 30 minutes igo mbogu walla wucine kompen ko dira kenta ke khidi kembal lay gombo ati ke ide ke mai ke yaktanci makundo ke gare intai ida wara genta ke ida wara tay aro ko ya gare inti hutten ti mante wari hutten ta kanden ni loye kane igon ti hutten na do mane yi sogo de ya gare ta kinya de kaga khidi kompe ke di kenni seda hubangante nya ya gare nan danginya yan sakule ko ti ya gare nan kuna an kuna nanti billahi la ilaha illa huwa sabudi an ga hutan tukan na do ya ren nan qidi kaga qidi nohui qide ke ga dam militin jatu bagata ya gare ke ga na tan sabudiya ha serian na ya de mana de qidi ke ni seda hubbangante bangante nyai nan tan sabudi manda kori kunana aga kunanan ka haita na buren dingiranya na hutan mo sabati nan kam waranya kenya wandi yakal na amba ka gelle men amba do wandi yakke khiyeri milinu tamme 10 minutes 30 minutes ando wandi yakke compagnie do nyankanten khawa khidini aywa anga wajeni jene junubun dak kakadan ke khide junubun nga wara haramu tenya ya garenga na ho gagiri yana asriyan na yatomundi na Allah subhanahu wa ta'ala ti ya garube no kagada tamma yetidi qami meme amma katai angana kengara iddan tay kaga jaten dagate famatuhunna wasaribuhunna saraha jamil kem mo gonni ata khani dakam mundi aga nani hutte ga maduram koni anna ko yutuna kine ko da kamani ga hutten ko ni ka hutto fini nyane loye mirani hutte nadiga an ko do kenna kandi misona anda wara kuyebe ga to namma aw fanna kine hutten dengira ado kuyende ngira na inati keda buttu murado to ko soni kan kandendi ko kuille ke gatiri mana alla gati butu marado no ko kuda boguno nan daga ron no ko be alla gama ko kuna butu marado ko no angara yagare kebe wara angana sigida isikano ngo ho ta hunto ngaga nemisi o ga gemu khannedi yagare ngayle ne katti kompenga ko kuna ti tanna butu mara kembe ti butu mare ide ay kenni anda ya sasa hokine asiga bagi abagu kompendi kudo nyille rono hokine kaga dage mo ko be jalli ya hunga nyiga nyame ya kurumba ka anga da ya gare ke warane harangan ta mulanga ta haramulana ware anna kuno na wara gellanga ma kuna wara ware halle anna kuna mu'mini nyaga ngodo ya gare be anta mulla lew anda wara anna kuno yallango kandalle to ko ya gare ngara dongo na dairi hutu nyanta tu gare dairi anga nyiga da hobenu kina ya nyile ne garra tammi kina ndi kale hayya anga nyiga da ho kina yode dairi anna kuno wujunu tammi seganda utanna kina anna wara famattuhunna wasarruhunna sarahan jamila kyani butu murade tayyibu jalla ganani angara ko angara kara kalleti nanti garenda kara kampai garu hille ananda kara kini ho andi kini ya garu sikya ananda kara kini ho andi kini ya
kenga na wara daga na anyalli ando megalinu sikiri anda megali kini ho megalinu hilli anya kunya na megali kini ho andi kini ya kadi ho holli ho amira sokkum kutiya idi takandiya andi kini ya ikallunya bo kaga nani ya garem palle ari aram bare nyam magadam megali nyam magadam karakan nyam asaku kahinanga karakannya ni anga matanda kinanya ho agana wara ro kenta daga na nah يا أيها النبي ya nabi nyimme إنا حللنا لك أزواجك oda nyaki yakuku daga ndandangani ألا تعطي أجوركم kubenu anga di tuga den ngana kubenu yakini hutun kinya وما ملكت يمينك adan kitengana ho mara seriang kiti mare tumbare an kallenya مما أفاء الله عليك gelli hobe alla gadi sagandang kama kaga da gajangnya jihadu kaga da hobe no kitirul laga safiyatu bintu huya akembo ko kenya serege anna kedina ay serebe ga kedina ken gajanga anda ho atu inkaranda hore te huya ibuna akhta bi sereda faren ko dina kebaga huya ibuna akhta al huliya nyani tuana hore bani hore ya jambaye sababu akenya ayanda terende ke sunyo ga dangi khajwatu lahazabu kebe ke soray met ko nga sakaide asababu ne ke huya ibuna akhta biya ayan tere na antre wasonya nan daga makka kahir no ku junju ni no holloli nan kahiya na khabila gabe ngura mi ga wujud tambe no srekita hari na libbani qurayja nan to daga ni khasakata ni an kurase mi ga annabi lahi dike guru jana ay ku yai buna akhba atun kaji wa khaybar atun kaji wonya kenga nyana ke mura daga khaybar idan a kasila ma gulli na khaybar daga aken kara aburen kara daga la kara abonen daga ana dunia ngam katandi kay gana khaybar raga ay mele nyagare nyakiti do gara yagaru benu raga yagaru lagene inti karni fare ay qelli ay le nyagare li nya fare ndangani kagume ri nya fare kagume ngaga brandina kebe are nyagare li nya kendi na ingume kagume nga huyai safiyatu bintu huyai ake yini sukhuna di yagaru kunyi sukhuna di mokosiri yagare njugunu ade an posire anga bambo ko tuina bono ni anna walla anga da manyo yari anya kubenu gam maka hanado hilla do sikka idi men jangu kudu hubenu raga diga munte kendi nanga ina duro ko bille mundo sangal lemmo anga maduro ko tanya amma yo kina degene na bono ni no magada ina rayang khake sobat ne he al hudi al lemme ne ila bono ni dikai ali kitabi al lemme ho he mali hudi al lemme ho he ma ke sokode hulane ho he ma ke sokode hulane ko tayya nabira ya gawunu ya harkiya wuwa dimene ya gawunu farenda nya kammo ati wi bonondi de nanti ali hudi al lemme nyani na yogonu ni yakumo onko ko habanon do kinai ya wo do ku yaki kundwa ida ken karaga ndawari na sobote tikeshu me daga do lirata ya gare ga nani anga yaki habanka ga ngawalla yang kasana daga mo onko me ikul akelli mo konni akelli mo onko farella ya gawunu annabi tankellanti jabi Allah ti jaba do gore ngam magangi jabini annati keni annabi nyimmelle menya iya ginten annabi nyimmelle ati anke mbagu wa nabillahi haruna ndawal nabillahi musa akhi haruna ambu kenya amba bari annabi nyimmenya anya ginten ni ki anki ati nda ko nanda keta annati keda ka kun tabana ige ha bari annabi nyimmenya kenya ni andi kuruni ndawal ke yagare kundu ani wori sire ko ralle menya akenyi tun kanyi go nyawul waida kadi al hudiya no nyani segu mo nyani igandi limundo igandi siri sore awakken to amo osiri aga do wutunne ke benya faare ma sallallahu alaihi wasallam annabi ga igandi limu be mulla wakki pene annabi am ko siranga to yagari murenken ka aranta ki pene go iga gare be gana aranta ki pene go aranta go dor yagare be gara ga ki pene go ngata ken giliti sobota sindo bono ni kenya arawa kippene annabi siri igandi lamanu do farenga igandu be mulla arawa sorne awa gelli sore be dugara su gente ngendi kay mo siri aisha wa safiya ka annabi da to adi ndaho ko nanda keta annadi keda ka kunta bana ige habani annabi nyimmenya iya gintenna annabi nyimmenya Allah subhanahu wa ta'ala agas adan ke dina ibe ga hasana hasade alle munna ridina ke na'am
طيب طيب agar kan imen da kompe buri kenni hikima nyai wari ganni tampiye nyana tampinta wunya na ganni ya karunya nyi gun coro kono koy o danga inanti daru ya karu ngara baraki re munga baraki ini teina unyi ina me susa igo ngana sorowai kuma ni meso sana igo kitidu honundo wi potando aira mu anna nyi mbange ikunyi meso sana na ku hakuti ko ma ha na droke kutai an ko tanga na heranya an yimme ki penya kamenga an yimme na illem bagandi na soso na nya hutonga an coro ko tambille ga kinyina igo mbanga mbange ko ta be anna igandi na hukun afara ku hilbe ko de ku hilri qisa nun de ho hananniya igo kineni akinya garin qasiyati ge yaqru ko honti ke maka yaqrun qatta ki penya dullengiya tarum sunya garin buru ati garin qasen ta dangani basin ta datangana atangana uya garin tu nembang atanna utono makienga bogu angana pandan to sallengana bogu ngana ri bamballenga anna jilla la khake anna fuju anna jogu anna alhamdulillah lengi kendangi arna ko ta daga ko ati ya garin pana kena simmana na jaganya sornanda no na kembo gudulle di kundwa aga sage heranya na ho ko tanga ke anja ge heranya na ganare anga igandi ba fa kada ke be ko daga sun kumun kari ke adadi kinana kine nganari tara daga sun kumun kari kompenda ureni ada igandi ta hunda no ana daga nay kompenda na bu ke lembure ga suku kenda aga daga yimbe nyagi jay kompendi daga yimbe kari yimbe da kompendi tai yagari mbure ran takki pene goy yagari mbure ran tay go la lingo da barke awanna sugen kahan kanyi niya ke ga kubenu nyana igo keda anagiri gara kutendo somburu tawenga ananya faidu juno bonni aka ida allah subhanahu wa taala homa to qur'ana daga makkoni homa to hadise nga allah subhanahu wa taala nabi nyimenga mi hatam panci ado baga jikunga aisha ummuna aisha gada yagru tammido bane be koni ummu jari hadisen daga kem padi seita yagru ku ho gadi kina sommu be no ko humbe no gadi kina no jak kunni buccina yagru ko kutake sudi kina lebwa asuda bonon dia nah ya ayuhan nabi Allah dan nabi nyimmen kriyare Allah subhanahu wa taala joda nyaki yakunde nganda Allah tiate tawjura kubenu anga di hutung kinia ma malakat yaminuka adan kitenga da hoho mara fa Allah jalli kiti mare honu benu wakaga di kita jihadun di mane burunga Allah gadi sagandang kam wabanati amri wore baganati mimma afa Allahu alayka wari debu benu de hisaru nyanya da kana de bella khallaga yi menuna duwaran de kay ko gajange manya ko kunni Allah subhanahu wa ta'ala na ko akono uma afa Allahu ala rasulihi min ahli alqura falillahi wal rasul nah kunni nay hisaru nyana kana de bella khallaga de budun ko na dunga amira kana suluhunya qaida nu kamma kana ge mu kana di gajange takanya do kemre waga nyana kakiti tage hoy Allah gara hubenu sagang kamma angara komo ya rubenu kita kendi ganyanganda kome angadi yaki ida gantonganda ang komo ya garunya ni ida gantenganda khwanya ya kummo kaya kahu haqqenti danga ma hobeya agana hobe yaki sahaba no kunya hayni kumbare agara safiyatu arotai iti ona hay jelori kana ni hijabu nyanga iti anda setundi nyogo menga agara arobbe jerendi na irdolla rakenga swada yaki bagana nyama hijabul laisu kenja na maka tumbari palasini barenga agaro setundi nyogo menga tanya da irdo nyang kandakam aywa ija anake lemine ummahatul mu'minin kenya nanga telle akenshi irunundi nanti serekebe ille ngo karne kome ya kit komo ya hariani yiridu dono militinja to no godi anya omai ummahatul mu'minin labudda nya mu'minun sumai wucin do wucin aba gelli ke nga daga Zainab binti Jahsh qisandi koni ko sahabu do to Allah nya marundo fare nya marundo Zaidi be ayaki yaqinya ni Zainab aga nya maka yakuna yakunga bugu Allah subhanahu wa ta'ala gadda nabi nyimme nya mari ana yahi farenda ya nya yakuntam farenga daga ndawa farenda ya ke yakare anke ngara yakare be wal
nge mulla na yaki na yille nan ken kai ken ya gare tan daga kuna tinga mulla na yaki me Allah la budda Allah ga nan nyamari hobe fare ga nan nyamari hobe annanya zaidi daga zaidi tiga katti zainabu ikura hayni ikuri ya gen pakkadi iti manida ati paske isimme farenti wa mulla yahum farenga ti wa mulla su yaqinga su wallahi sabuntenga Allah taala wa mulla farenda Allah gada kanu farenda ngani ani farenga da kanu farenga gada kanu nantina yagina yaginia donc yi hay katti farenya kenya ya farenya kenga ni mai anda wa har ya kunje mara aba har ya kun faren kinya nda yana asimme nanti hay katti ke be farenya kenya ni farenya kenga no ba no adaga ni karanya koyi Zainabu inanta ulato endi ni karan koyi na faren diga kinya nda wari dan tagiya ge hakkadi nanti yaqe wandi yaqne kempede walli gara wara kempede annabi nyimme nyakanya wara annabi ga deside so Allah ande sida wure wajibi ke dai ke hay katti ma hay ga faran na kun kinya nai il faut ina distance in toqida naka ina deron ta kun bakinai Allahu akbar Allah subhanahu wa ta'ala ti ya garuku beno gadi sagandang kamma anya gi yakku ida gantenganda tumbaru beno gadi sagandang kamma nirang kiteng kamma gelli hobe Allah gadi sagandang kamma ti khanimai wabanati ammi aywa adam pa ba tugun nu dam pa ba horo re nyakaru kun kadaganda ya hunga ampa ba do igo be ga sare habe are nyakarun daganda ni yagi na wabanati ammati adam bayinu re nyakaru ampa ba do yakaru beno go sare habe daga na do beno ga habe daga na bayi le nyakare adaga na yagi wabanati qal ado wanka uno amma do yakaru beno go sare amma do igu beno go sare habe shaqiqul ad kulle nyagaru kuti anne gare nyagaru manka man nyagaru adam ma tugun nere nyagaru ma adam ma sare habe karwa me gini allati hajarna mak ha nabi kalle ke ka hay kenta mu'minun kalle kudu an ken na kuyari hobenu ga hero go dambate anga nyini ummu hane ya gonde bint abi talib fare hafa ba korere menya ali gida nyagare i fare nda muru ya kunga anga lo jurno hille nyini be gonu taati wasuqul ka ho sahante ngani kebe ummu hani ti annabi atallati go benu ga hero go danga ike ma hero go ummu hani ni makka kenya ci gara ga fatu makka nga fare ndaga yang kaya kandi na ati ya garu benu hajarna ma'ak go benu ga hero go dambate ike ma hero go de wa muratan mu'minatan ado ya gari mu'minisu in wahabat nafsaha lin nabi kengana i mekkini annabi ya gare be ganari ne dukini annabi ya in arada an-nabi an yastankiha sarti hanan ne annabi medara muruna ya ma horo sakamade khalisatan laka min aha mu'minin ke gare gare enten nanya de kenam bane ra mu'minun takedi de no ya gare ngani dukinang fare ya gare be gari dukinai adaga na ya amma ga habatirin de amma ga ma tirin de amma ga hutekina amma ga hokini ya gare bare da bari annabi alayhi salatu wassalam ado sahaba nunga taunu hari ya ti annabi ati ya rasulullah ya ti keri dukinang fare alayhi salatu wassalam adi delle ke urugi na hay tandro me mayin kolla di delle jimeni sahaba nu ku annabi tu hobe ga gemmai ado hobe ga gemmai kabu kisan da ke ko ati annabi go hobe mullo wa tuna ya ko hobe ga aga suna ga digai aga nyakali ona tuna ya ko annabi di delle jimeni maka ama hoko ya garen dal sikki annabi majabu kini ya garen taw ya keri du kini on daga no mara jawa ni delle ataw aga taw taren gadalla jamu ge wa jama ga dati rasul amba juga nda are ga takinni ge farenti daga honne muru ti honti makade ati daga homu ti honti makade agira daga yala hari ama hokita agira daga yala farenti nonye walau khatama min hadid ati hari megem binin duroma ya gare ki anta kinna ma bagan hutel lan taken ne yakun abada igon do homuru a konto ho anta ma Allahu akbar farendi riwaya nyogoti ati mani ho tangante quarantaine namma ka qur'an anna mani to qur'an riwaya goti ada soro nyairiga anga ke soro hulana wamma alla wi garanga nyin ko landi na nyanga makita be mbati yo awati da kinanga tiku soro be ruga ma anni kharabu o ganne ko ko anyi golle ne teke
angana daga mai singa angari hari ngudo do ke gantam maka karama ne galle me ko gama ne ge game ko dire men kinai habatu ne haba gore dire nyagare kinai ora ga kara gasasa anyang kana dori mubanya manna anga gri mai singa na iletre gunna mutu ini ellam ko ngin ni banna nu nyi segumu ellam ko kini tiranai agri haran janken dallam ko kini kenga agri kom ko ida Allah ko kini Allah ko nyani kenga anga da kare sinu kayaknya hal miskin enggak benga ere anggang kawan Allah ku yang kinai katera nan di kali sinul li Allah ku mina du to ko ere na tang na ri tan ninga kinang angari tanda kinang andari ta ina kinai ke he Allah ku an Allah ku yang kini se ganda sere beda na ya kare ndawari annabi da kinai soro ku be luga maka aga honne ke betu dinan wara wi dinan ana ya kare ke ni dinanga ato ko ngaka be na kumbe yo Allah subhanahu wa ta'ala ti da ke dengan nabi bane ada annabi yagare bendi du kina daga na yagi woli binta di woli ni sarti gore nya yakundi kutten ni sarti gore nya yakundi sigan ni sarti gore nya yakundi kenda annabi do yagare na kangara du kina ananya ki mai mena illang kini seranda wara kini sere yo kenda tellang kenda anta telling kenda anta sere mu'minu num pere mu'mini yagare gana ti wa mullahi di du kina wari wanya raja manake yagare be mo karangano ngadari ko landi tiangan ta yaku yan callun taragani hari hobe haju ganta yaku keta ini baka yabo i muradun ni tamul la yakru ko durun nan taw wori yakru durun ta ke manya ka imanya kawana na hok kai hobe ga hidito nan tanga maya yan callen ta sahane fo i wa nyamma an callenga anga salni ta to honga ke hidito bo kena sababu ya karena kabom fili kini sere na daga kini igo yo itinding kacek kini hai sasan dan du kini andan du kini igo ya karena hari du kini igo ngaire kudo ke akun cha ha wali nyana nyi ya kare ke ide abakata kibarin kini na wali nunya gelanga amulla anke nyugo ga amulla nga mulla na ku yekira ga na yadi sasa kibarin kini na wali nunya kake ho ya kare ti da du kini wali nunga na da koro wali nunya na yaki bida yakun kenta pasen anke mbani dana ke kueran tas ay mendu kini lekeran tasana ma wala dun takken ngana rada wala nunya takken na lona di ina yakun curtunun kutuna timme kutten na bok na dengan iga he Allah subhanahu wa ta'ala di ken anke mbani ken tasana mu'minun dade na فجعلنا ما فرضنا عليهم oda hotu india kebe ogara rakuti kun kamma mu'minun kutunga na yagare yagini iya ya kundi ya ganta surno hobe halora kento akon kinia وما ملكت أيمانهم adi gai menu kitunga kebe mara besu tumbari yagare ara waranten nanda wan nabi tumbari yagaru ngara waranten ga dangane mo golle لكي لا يكون عليك حرج kudo da ke sunyang kenda na fonga bendengan ke nganna bida ga madege mu'minun kutunda ligi ngesu amma ga anke nganna biya Allah da kenya annabi da wari liki koto be do koto be ta hundenga kamma awagallahi ar-risalatu wan nubuwa annabi nyima gondo fara na gumbane ne likei ka umma ga ligi tanaran kamma ho kengol linganda oda kenya nganda ngani an Aisha da ke akon Allah subhanahu wa ta'ala gada kota takandin dengai nyangkan Aisyah fareng gadati watu Allah walli ngumulla de i watu tanang kama Allah awalli ngumulla wara Allah gara arna kono dangani Allah gara kenu di fareng ko takandin den takam angana wi do be aragan na uru hillanding kahai aragan na uru sikanding kahai angiri dono nya daru angui do ke turu nang kawakata ke bane be anga gerdo be udan na ile katan angke kana ke nyang nyang Allah na lagi Allah kana mi ada ga bare Allah gara kiya hinyang kari na gara annabi nyimmen kamma Aisyah ti watu Allah na mulla nalli munya da bari ho gallingan da Allah mulla na kenda bari yo Allah subhanahu wa ta'ala ati ke khere anya da kenta mu'minun ceria nun tu ya kundi dua mania itumbarundi mani daga di tenina ida ken ko dina لكي لا يكون عليك حرج kudo ligi nyemma kanyang ke kamma وكان الله غفورا رحيما Allah subhanahu wa ta'ala nya ka paridana nga tukahinana Allah ganna ka pare nyamu daga Allah ganno hinna Allah tak sire nyamu daga no tak nya janna no kisi no tangga na timme mo sire nyamu daga ni bi manillahi wa judihi wa karamihi Allahumma salli ala rasul